मेहंदी न करिकी कौन पाई मु रिटर्न कली घर को। ऑब्वियसली समस्त को जाड़ाई इच्छा हो कि कौन पाई से रिटर्न करके पलि आसिले। तो चलते भिडटी स्टार्ट करवा आ पूरा वीडियो देखापी पूरा स्टोरीटा जानापी पूरा वीडियो देखापी पड़ो आपन को। तो हेलो गाइस समस्त को जय जगन्नाथ राधे राधे। मो नुआ गोटे वीडियो को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। मौसुमी हेना क्रिएशन गोटे टिकी मनीषटे टिकी आर्टिस्टे मौसुमी कहती। तो चलते स्टार्ट करवा वीडियोटे। से दिन था जनवरी 27 तारीख 2026 तो मुझे जाइली मो हजबैंड को सह मेहंदी पार्टी मेहंदी थी से ग्रूम घरे। तो मेहंदी करने मोर टाइमिंग देते से 2टा 3टा। तो आम जा सेम टाइम रे ही पहुँचीचु 3टा 3:30 मुझे पहुँची थी सारसकणा गाँव में। तो जाइए आम पहुँचलु जी ग्रूम थे सी मत रास्ता पाखक माने गली एक्चुअली जान नी मुझे घरटा जान नी लोकेशनटा। तो सी रोड पाक आसते रिसीव करने घरे पहुँचला माँ जी मौसी थे सी रिसीव कले आमर को घर बाहर। जदि सत कहि ताले बहुत भल मनीष थे से खासकर मत तो बहुत ही भल लगे बिहेवियर सबू किछि। तो आम जा पहुँचला सी आमर को कहले कि टिफिन करनी तापरे आपण मेहंदी लगेबे ग्रूम जी से कहले। तो आम जस्ट घर मु बात करके खाई जाइली। तो से आम मना कलु कि आम एबे खाइबू नहीं। चलते एबे स्टार्ट करदे ना जेहेतु एत जन अच्छा मेहंदी पार्टी मेहंदी तो लेट हो जापे राति आमर जावाई रिटर्न बारिपदा जावाई लेट हो। तो आम बसिलु फर्स्ट 4टारू मु बसिली फर्स्ट रू लास्ट पर्यंत मु 23 जन को लगे आमर ग्रूम को मिसैकी जिते जन को भी लगे। रियली जदि के वीडियो देखुं ग्रूम भी आमर जी नाम तो सार को नाम मुझे जाने बट मु बहुत बहुत धन्यवाद देवाई चाहूँगी कि आपण मैंने एते भल हो बहुत कोऑपरेटिव थिले समस्ते। सीरियसली माने मु कहा भी से भितर से ग्रुप भितर मु कहा भी मु खराब कहि परिबिनी जेहेतु समस्ते कोऑपरेटिव थिले बहुत फ्रेंडली थिले मिक्सिंग भी थिले। तो मु जहाँ को जमती भी पिंधे थी समस्ते ही भल कही कि बर्तमान सुधा खराब कही नथिले लास्ट पर्यंत। तो मझे 6टा 7टा हो गला पिंधि सारा बेलू माने सरी नापर भी थिले बट जी माउस थे माने ग्रूम को जी मम्मी थे सी मत गालदेले आसिक कहले खाइब चल फर्स्ट कारण एत बेलू आसिल 3टा बेलू 2टा 3टा बेलू आसो खाइन कि चलो जिते केत भात खाई 7टा है आगे टिफिन कर दियो तापर नेक्स्ट लगेब। बहुत जिद कलु मुझे जाइकी खाई आसिले खाई आसला आउ थे स्टार्टिंग कली मु पार्टी मेहंदी केते जन का थिला। तो सेते बेलू ग्रूम कर फोटो शूट चलता ग्रूम फास्ट लगे नथिले लास्ट ग्रूम लगे। तो मु फोटो तो शो करी थांती बट जेहेतु मु उठे पार नी तो से ही आउ शो कर बट स्टोरीटा मु निहाती शेयर करी आपण सहित। तापर लगे सारा बेलू मोर होगला 9:30 पाखापाखि 9:15 9:30 पाखापाखि होता लगे सारे लगे सारापर आमर जी ग्रूम थे सी कहले कि मैडम केत किस है कहतु पे करदेबू। तो तापर मु हिसाब करके जनईली जे एतिकी है डिटेल्स तो मुझे पारिनी सेमती वीडियो बट एतिकी है कही। सार कहले कि अच्छा हो ताले आपण फर्स्ट डिनरटा करनी कंप्लीट करनी तापर आम पे करूँ कारण जदि एबे पे करदेबू आप डिनर करेंगे पलैबे घर को। तो से आगे खाइबाटा सारतु तापर आम पे करदेबू चिंता करतुनि। तो मो हजबैंड आ मु जाइकी माने खाइबा सारी खाइबा पर आसला बेलू सांगे सांगे से पे करदेले कौन सी तांकर ऑब्जेक्शन नाई कौन सी किसी नुहे जेतिकी भी मु पिंधे। ग्रूम जी से कहले मैडम बहुत ही भल थिला मेहंदी किसी असुविधा नहीं बस आपण जाइकी जेहेतु एत राति है आपन जाइकी भल से पहुँची जातु बस सेतिकी आम सेठू रिटर्न करके पलि आसलु। तो एतिकी ही थिला बट जदि ग्रूम जी सार को नाम तो जाने सारसकणार खेरुणार घर। तो तांको सर जदि आप देखुं वीडियोटे बहुत 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 धन्यवाद आपन को सीरियसली
ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ମଣିଷ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେହେନ୍ଦୀର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଯିଏକି ଏତେ କେୟାରିଂ, ଏତେ ମିକ୍ସିଂ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଜଣେଇବି, କାରଣ ଏବେଟା ଜଣେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମେହେନ୍ଦୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡାକନ୍ତୁ କି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡାକନ୍ତୁ କି ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଯାହା ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତ କେୟାରିଂ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ହିଁ ମଣିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କେୟାରିଂ, ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଦେଖେଇବେ ନା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେବେ। ସିରିୟସଲି ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ତା ବୋଲି ନାହିଁ ଯେ କିଛି କଷ୍ଟମର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ କଲ୍ ମାନେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ତାପରେ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବେକାର ହିଁ କଥା ସେଇଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ଜଣେଇବି। ବହୁତ ଖରାପ ହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏବେ। ବାସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିବି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ନିହାତି ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ବି। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାଉସୀକୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ, ମଉସାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଲରେ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଭଲରେ ଆପଣ ରହିବେ 2 ଜଣ। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖାସ କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଭାବୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୋର ଷ୍ଟୋରିଟେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ତାକୁ ବି ପିଟିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତାକୁ ନ ପିଟିଲେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ ନା, ଯିବା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି, ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ନିହାତି ଦବାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଏବେ କହିଦେଉଛି କି ଘୁରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଘୁରିକି ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦୀ କରିଛି, ମେହେନ୍ଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ଘୁରିକି ଆସିଛି ହେଲା। ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ପାଇଁ ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବଟ୍ ମୋର କେବେ ବି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆସିନି। ମେହେନ୍ଦୀ ଯେଉଁ କଲ୍ଟା ବି ମୁଁ ନେଇଛି କେବେ ବି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆସିନି ଯେ ମୁଁ କରିନି ବୋଲି। ତ ସେଇଟା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ କେବେ ବି ରିଟର୍ନ ହେଇନି, କି ଆଶା କରୁଛି କେବେ ବି ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେବିନି। ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ଏତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 20-30 ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। ତ ହଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲି, ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ।